जनाब स्पीकर, आइन का तो जनाजा निकाल चुके हैं, मगर मैं इन्हें यह कहना चाहता हूं कि ये मुझसे लिख के ले, ये आपके गले में फिट होगा और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अपने लिए खबर खो दी हुई है। इंशाल्लाह ये नोट करें। और प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म 47, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इस्तिस्ना नहीं ली, वो क्यों नहीं ली? मैं हैरान हूं कि कोई घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। जालिम, इधर तो इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, अल्लाह की शान देखो, मिस्टर 10%, उन्हें इस्तिस्ना दिया। किस बात पे इस्तिस्ना दिया? वो चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसे इस्तिस्ना मिल गया, उसे इस्तिस्ना मिल गया, मगर उस अदालत में, अल्लाह की अदालत में उसे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता है, न वो जान चढ़ा सकते हैं। ये लिख के ले ले इंशाल्लाह। तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, ये इनके गले में फिट होगा। और इंशाल्लाह जो 28वीं तरमीम आएंगे, इनकी चीखें निकलेंगी। अभी कह रहे थे हम जबान दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसी वजह से तो प्रेसिडेंट साहब ने इस्तिस्ना ली कि मैं अगर मुखालिफत करूंगा तो सबसे पहले मेरे गिरबान को आग डालेंगे। और पहले लोग डरते थे, परेशान होते थे, महंगाई आ गई, मुल्क में महंगाई आ गई, अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तरमीम पे तरमीम आ रहा है। आप तरमीम में एक भी अवाम का फायदे की चीज बताए, एक भी चीज बताए, अवाम को क्या फायदा मिलने वाला है? इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे? हंसो जितनी हंसना है, जितना हंसना है। ये अपना खबर आप लोगों ने खोदा हुआ है। अच्छा ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? इसके पीछे क्या साजिश हो रही है? ये अगर आप इजराइल से या इंडिया से लोग लाते, इस तरह नहीं करते जैसे आप आइन के साथ इस तरह कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जो आने वाले जजेस होंगे वो कोई बाहर मुल्क से आएंगे, साजिश के तहत आएंगे, इंडिया से आएंगे, इजराइल से आएंगे, कहां से आएंगे जो उनके लिए तरमीम किया जा रहा है? वो कहां से आ रहे हैं आने वाले जजेस और वकला? वो कौन है? वो पाकिस्तानी नहीं है। वो कहां से आए? वो कहां से आएंगे? अच्छा जिन्होंने अगर इंकार की कि मुझे ट्रांसफर ना करे, मेरी कोई मजबूरी होगी या मैं नहीं जा सकता हूं, भाई आप रिटायरमेंट ले और निकले यहां से। वाह शेम, वाह वाह। मगर ये मैं अभी बता दूं कि इंशाअल्लाह ये तरमीम तो ये पास कर लेंगे, मगर ये पाकिस्तानी अवाम इनको जीने नहीं देंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं थोड़ी देर मुझे दे दे टाइम। नहीं बस शुक्रिया। अभी सर प्लीज 2 मिनट आपका टाइम अप हो गया, 6 मिनट हो गया, प्लीज वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। मैं मौका दे रहा हूं वाइंड अप करने के लिए, प्लीज। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम ने कहा, लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना दिया जाए, किसी बंदे के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने चाहिए। कहां लिखा हुआ है? नाम हम इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को बनाया हुआ है, काम हम यहूदियों का कर रहे हैं। सर शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
7 منٹ ہو گئے. نہیں, آپ کو موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا نا. بازائی صاحب آپ کو موقع دیا, پلیز 1 منٹ تشریف رکھیں. جی آخری بات کریں پلیز. ہم ممبران آئے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے دن بدن ان کا دیکھ رہے ترمیم. انہوں نے ایک بھی پیکج کا اعلان نہیں کیا کہ بلوچستان کے عوام کے لیے یہ پیکج اعلان ہے. بلوچستان میں پانی نہیں ہے, بلوچستان میں ایجوکیشن نہیں ہے, بلوچستان میں ہیلتھ نہیں ہے, بلوچستان میں غربت دن بدن بڑھ رہا ہے. بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بلوچستان کے جو منتخب نمائندے ہیں, جہاں حقیقی نمائندے, ان کو نہیں چھوڑتے, ان کو نہیں سنتے. جناب اسپیکر, آئین کا تو جنازہ نکال چکے ہیں, مگر میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے لکھ کے لے, یہ آپ کے گلے میں فٹ ہوگا اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے اپنے لیے خبر کھو دی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ نوٹ کریں. اور پرائم منسٹر نے فارم 47, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو استثناء نہیں لی, وہ کیوں نہیں لی؟ میں حیران ہوں کہ کوئی گھبراتا بھی نہیں ہے, شرماتا بھی نہیں ہے, حیا بھی نہیں ہے. میں استثناء اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اس سے عمران خان کو فائدہ ملے گا. ظالم, ادھر تو استثناء لوگے, اس عدالت میں کیسے استثناء لوگے؟ اللہ کی عدالت. پریزیڈنٹ زرداری صاحب, اللہ کی شان دیکھو, مسٹر 10%, انہیں اس نے استثناء دیا. کس بات پہ استثناء دیا؟ وہ چوری کرے, ڈاکہ مارے, قتل کرے, کچھ بھی کرے, اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اسے استثناء مل گیا, اسے استثناء مل گیا, مگر اس عدالت میں, اللہ کی عدالت میں اسے استثناء نہیں مل سکتا ہے, نہ وہ جان چڑھا سکتے ہیں. یہ لکھ کے لے لیں انشاءاللہ. ترمیم پہ ترمیم, ترمیم پہ ترمیم, ترمیم پہ ترمیم, یہ ان کے گلے میں فٹ ہوگا. اور انشاءاللہ جو 28ویں ترمیم آئیں گے, ان کی چیخیں نکلیں گی. ابھی کہہ رہے تھے ہم زبان دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اسی وجہ سے تو پریزیڈنٹ صاحب نے استثناء لی کہ میں اگر مخالفت کروں گا تو سب سے پہلے میرے گریبان کو آگ ڈالیں گے. اور پہلے لوگ ڈرتے تھے, پریشان ہوتے تھے, مہنگائی آ گئی, ملک میں مہنگائی آ گئی, اب لوگ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, ترمیم پہ ترمیم آ رہا ہے. آپ ترمیم میں ایک بھی عوام کا فائدے کی چیز بتائے, ایک بھی چیز بتائے, عوام کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اکانومی بوسٹ ہوگی اس سے, ہنسو جتنی ہنسنا ہے, جتنا ہنسنا ہے. یہ اپنا خبر آپ لوگوں نے کھودا ہوا ہے. اچھا یہ بتائے کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کس لیے کر رہے ہو, کس کے کہنے پہ کر رہے ہو, اس کے پیچھے کیا سازش ہو رہی ہے؟ یہ اگر آپ اسرائیل سے یا انڈیا سے لوگ لاتے, اس طرح نہیں کرتے جیسے آپ آئین کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں جو آنے والے ججز ہوں گے وہ کوئی باہر ملک سے آئیں گے, سازش کے تحت آئیں گے, انڈیا سے آئیں گے, اسرائیل سے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے جو ان کے لیے ترمیم کیا جا رہا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں آنے والے ججز اور وکلا؟ وہ کون ہے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ کہاں سے آئے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ اچھا جنہوں نے اگر انکار کی کہ مجھے ٹرانسفر نہ کرے, میری کوئی مجبوری ہوگی یا میں نہیں جا سکتا ہوں, بھائی آپ ریٹائرمنٹ لے اور نکلے یہاں سے. واہ شیم, واہ واہ. مگر یہ میں ابھی بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ ترمیم تو یہ پاس کر لیں گے, مگر یہ پاکستانی عوام
इनको जीने नहीं देंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं थोड़ी देर मुझे दे दे टाइम। नहीं बस शुक्रिया। अभी सर, प्लीज, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट साहब, नहीं, तो नहीं, बात हो गया। स्टार्ट। आपका टाइम अप हो गया, 6 मिनट हो गए, प्लीज वाइंड अप करें, वाइंड अप सर। करें। मैं मौका दे रहा हूं वाइंड अप करने के लिए, प्लीज। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम में कहा लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना दिया जाए, किसी बंदे के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने चाहिए। कहा लिखा हुआ है? नाम हम इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को बनाया हुआ है, काम हम यहूदियों का कर रहे हैं। सर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 7 मिनट हो गए। नहीं, आपको मौका दिया वाइंड अप करने का ना, बाज़ाई साहब आपको मौका दिया, प्लीज 1 मिनट तशरीफ रखें जी, आखिरी बात करें प्लीज। हम मेंबरान आए हुए यहां पे बैठे हुए दिन ब दिन इनका देख रहे तरमीम, इन्होंने एक भी पैकेज का ऐलान नहीं किया कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये पैकेज ऐलान है। बलूचिस्तान में पानी नहीं है, बलूचिस्तान में एजुकेशन नहीं है, बलूचिस्तान में हेल्थ नहीं है, बलूचिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि आप बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जहां हकीकी नुमाइंदे, उनको नहीं छोड़ते, उनको नहीं सुनते।